أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आप सब भाइयों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश भी है, आप हमारे चैनल में नए हैं, आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है।
हमारी वीडियो शेयर भी करनी है और लाइक भी करनी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।